जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण स्वागत कर मोर यूट्यूब चैनल ओडिया एजुकेशन वाइब्स को। आज आम यही वीडियो डिस्कशन करबा +3 4th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रो कोर पेपर 9 ने जो कोकोआ नाटक थिला तार हम तो लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी हाथ लेखा नोट जो माने देखिना जाके प्लेलिस्ट रे चेक कर देंतु। हाथ लेखा नोट माध्यम तार लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कशन कर सारचंदी हला कि आज यही वीडियो रे सेही कोकोआ नाटक रो चरित्र चित्रण संपर्क रे हला चरित्र चित्रण संपर्क रे आगुछि हमें 5 मार्किया 5 मार्क क्वेश्चन हमें डिस्कशन करबा ए वीडियो रे हला कि गोटे क्वेश्चन डिस्कशन कर साला आ दुटा क्वेश्चन दुटा चरित्र संपर्क तो सेटा लॉन्ग हे जीवो वीडियोटा ताले आपन सेटा खाली देखै देबी तो आपन नोट डाउन कर नेबे तो सेही संपर्क आज हमें आलोचना करबा। तो चलो तो स्टार्ट करिया वीडियो स्टार्ट करे पूर्व कह रखुछि जो मन चैनल को नवा करे आछथि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दियंतु और संग मन सहित शेयर कर दियंतु। एग्जाम आसलन जादर से मानको मध्ये हेल्प हे जो वीडियो टी भल लागले लाइक करबे न डिसलाइक करले भी चलिबा हला। तो चलो तो स्टार्ट करिया देखिया कोन रही चरित्र चित्रण संपर्क रे कोकोआ नाटक रु श्यामानंदंकर चरित्र चित्रण कर 5 मार्क एमिति आसी जाय पारे हला। तो श्यामानंद चरित्र संपर्क अच्छी क्वेश्चन गोटे आउटे अजय मारांडी आ गोटे हूँ मोनिका चरित्र देछि। मोनिका चरित्र एत इंपोर्टेंट नुहे अजय मारांडी और श्यामानंद ए दुटा चरित्र संपर्क एग्जाम आसी पारे। तो एथर भी जो अलग यूनिवर्सिटी मुझे क्वेश्चन देखुले गोटे क्वेश्चन पेपर रे तो अजय मारांडी संपर्क आसता तो या भितर से अजय मारांडी क्वेश्चन अच्छी चरित्र चित्रण संपर्क रे। तो आम प्रथम श्यामानंद चरित्र चित्रण संपर्क डिस्कसन करिया जते टाइम हैला तो सेटा भी आपन आलोचना करदेबे जे टाइम न होला तो आपन मानकू मु स्क्रॉल कर देखाई देबे आपन माने स्क्रीनशॉट नै जिवे हला। तो चलंतु स्टार्ट करिबा। नाटक रे प्रथम उपादान कथा वस्तु होइथिला बेले नाटक रे प्रथम उपादान होची कोन ना कथा वस्तु आ द्वितीय उपादान टी होची चरित्र बा कैरेक्टर भाव ग्रहण करा जाय। नाटक रे चरित्र को साधारणतः दुई भाग विभक्त करा जाय यथा कोन गतिशील चरित्र बा कैरेक्टर इन एक्शन आ गोटे स्थितिशील चरित्र बा कैरेक्टर इन रिपोज। गतिशील चरित्र विकास धर्मी गतिशील चरित्र होची कोन विकास धर्मी और स्थितिशील चरित्र होची प्रकाश धर्मी। प्रत्येक व्यक्ति एटा व्यक्ति हे हां कहि दो जाओ ए जो पीडीएफ टा ए जोरा हम पढिबा ता भीतर किछि किछि मिस्टेक अछि आपन कहि देबे कोडा मिस्टेक आपन माने सेटा देखे करेक्शन करने। प्रत्येक व्यक्ति तार प्रवृत्ति और भाव प्रवण द्वारा नियंत्रित हुअन्ति। प्रवृत्ति एटा प्रवृत्ति हवाला प्रवृत्ति और निवृत्ति आपेक्षिक और गतिशील द्वंद्व मध्य दे चरित्र अभिव्यक्ति घटे। स्थितिशील द्वंद्व मध्य चरित्र प्रकाश एवं गतिशील द्वंद्व एटा एबे तो दरकार नै हला एबडा तो न लिखले चलिबो। आपण माने खाली नाटकर संपर्क किछि विचार धाडी लागि दे सला परे तापर आपण माने चरित्र संपर्क आलोचना कले चलिबो हला। तो एथिला आपण कोन परिकल्पना समापुर होइते हाँ। तो चरित्र माने नाटक को चलनाक्ति संपन्न करथांती नाटक रे हला कि परिकल्पित वस्तु को स्पष्टीकरण सही मानक द्वारा ही संभव होई थाए को मानक द्वारा ना चरित्र मानक द्वारा। नाट्यकार जने नीरव शिल्पी से परदा आढुआला रे रही चरित्र मानक द्वारा कहानी रो पुंखानुपुंख वर्णना करथांती दृश्य माध्यम रे दर्शाई मध्य थांती कि ए सब नाटककार करथांती ना नहीं नाट्यकार संगला पर थांती मंच मध्य तार किपरि कोन हबो मंचा माने मंच को मध्य ठीक ठाक करी तापर आइकी मंचस्थ करी तार परिवेषण करथां नाटक। परिदृश्य मान जगत रे नाटक एक मिश्र कला भाव परिचित। मिश्र कला काहे कि ना एथिरे दृश्य अछि गीत संगीत अछि हला कि आउ विभिन्न रस मध्य रही नाटक स्थान काल पात्र को नहीं संलाप संयोजन कहले डायलॉग और पात्रचित भाषा प्रयोग करियार बहु सतर्कता मध्य अवलंबन करिथांती कि नाट्यकार मान। एणु चरित्र चित्रण क्षेत्र में नाट्यकार दायित्व अपरिसीम। 1980 परवर्ती नाट्य साहित्यर पृष्ठा को उन्मोचन कले जो केते जन चिन्हा मुह दृश्य पटक आसती से मध्य श्रेष्ठ व्यक्तित्व होती नाट्यकार विजय कुमार शतपथी से 1980 मसीहा 1980 दशक परवर्ती समय नाट्यकार श्री शतपथी कोकोआ एक प्रतीक धर्मी तथा भिन्न स्वादर नाटक। उक्त नाटक श्यामानंद मुख्य चरित्र नहेले मध्य नाट्यकार श्यामानंद चरित्र माध्यम समाज किसी वार्ता देवा बा वार्ता प्रेरण कर सरल निरीह निस्वार्थपर व्यक्तित्व थिले किए ना श्यामानंद
से थिले जणे सचोट स्कूल शिक्षक। प्रथमे से स्कूल शिक्षक थिले ना, से पिलामानंकु सुपथ देखाइबा तांकर कर्तव्य, से पिलामानंकु उचित मार्ग रे परिचालित करबा थिला तांकर कर्तव्य। श्यामानंद आदिवासी पिलामानंकु विप्लवी करी गढ़ी तोलुचंती बोली मिछर हैला, विप्लवी करी गढ़ी तोलुचंती। आ कोन ने स्कूल ले पाठ न पढ़ाई पढ़ाउचंती मार्क्सवाद ओ माओवाद। आउ एही अभियोगरे स्कूल रु विताड़ित होई से एक सेवाश्रम गठन करथिले। एही अभियोगरे तांको मिछरे स्कूल रु तोड़ी दिया जायतिला हैला कि जे से पिला मानको मार्क्सवाद संपर्क पाठ पढ़ाउचंती, माओवादी माने नक्सल हवा पई से मानको शिक्षा दउचंती। तो एही वाला मिछ अभियोग आनी तांको से स्कूल तांको तोड़ी दिया जायतिला। तापर से गोटे आश्रम करी रहितिले। से थिले अविवाहित, तांकर संसार नथिला। संसार कहले तांकर धमागुड़ा अंचल दिन दुखी मनीष आदिवासी पिला मानकु बुझाउतला। जे केही असहाय चाहि छि जे से आश्रम रे स्थान पाइछि, श्यामानंद अनुभव करिसेंती ध्वंस प्रवणता ही समग्र समाज जीवन को नष्ट कर दैछि। श्यामानंद तापर अनुभव करसेंती जे ध्वंस विभीषिका ही केवल चलीछि जे समाज जीवन को नष्ट कर दैछि। तेणु समाज रे थिबा सही दलाल मानकु परिवर्तन करी एक नूतन समाज गठन करिया पई चाहिचंती श्यामानंद। श्यामानंदଙ୍କର स्नेह ममता साहाय्य सहयोग पाई अतनु पुलिस इंस्पेक्टर होइछंती। सही सेवा आश्रम रे दाम, अजय मारांडी, मनिका इत्यादि असहाय माने आश्रित होइछंती। अजयर गोड़रे गुली बाजी प्रचुर रक्तस्राव हेउता समय रे से आसी पहुंचीछि श्यामानंदक सेवा आश्रम रे। मनिका ओ बाबा श्यामानंद मिसी तार क्षत स्थान रे औषध मारछन कार अजय मारांडी कर। असहाय ओ अनाथ मानकु सेवाश्रम रे स्थान देवा सहित माओ नेता अजय को मध्य श्यामानंद स्थान देइछन तांको आश्रम रे हैला। पुलिस सुराग पाइछि जे माओ नेता अजय मारांडी श्यामानंदक आश्रम रे सेवा आश्रम रे रहुछि। पुलिस मध्य सेठाकु इनक्वारी करिया पई आसीछि। पुलिस इंस्पेक्टर अतनु तार सार बा तांकर गुरु श्यामानंद को भूमिष्ठ प्रणाम करिछि। अतीतर किछि स्मृति और विस्मृति मध्य दुहिंकर किछि समय चली जाइछि। दाम पागल परि प्रलाप करि चली थाए। दाम को सोई पड़िया पे बारंबार श्यामानंद कहिछन। श्यामानंद मूल्यबोध को नहीं बंचिया को चाहिचंती। जीवन रे से केवल सालिश करि नांती, केबे सालिश कर नांती। अतनु पुलिस इंस्पेक्टर अजय मारांडी प्रसंग ओ ताको धरई देले 10 लाख टंका मिलिबा प्रसंग कहवा समय जेतेबेले अतनु कहउथिले जे अजय मारांडी प्रसंग रे श्यामानंद सेतल कोन होइछ ना, श्यामानंद ताको भिन्न आळ देखाई कथाटी को भुलाई देछंती काकु ना अतनु। से पूंजीवाद रे विश्वास करंती नाही, से विप्लव और प्रति विप्लव रे विश्वास करंती नाही। के श्यामानंद से चाहती चित्तवृत्ति रे परिवर्तनटी सबुठारो बड़ कथा। से चाहती कौन ना मनुष्यर चित्तवृत्ति रे बा मन को बदल दे परिबा, ता चिंताधारा को जदि बदल दे पारे ताले सब ठीक हे परिबो। से मनुष्य कान रे केतेक मंत्र फुंकीचंती किंतु मनुष्यर कोनोसी परिवर्तन होई नै। केते रक्तपात घटी जाईछि किंतु से चाहिचंती मानवर चित्तवृत्ति रे परिवर्तन हेले कोन हबो। हरे कृष्ण गौंतिया थिले श्यामानंदकर पढ़ा बेलर साथी, किंतु दुर्घटना चक्र रे किंतु घटना चक्र रे से जणे राजनेता। किए हरे कृष्ण गौंतिया, किंतु श्यामानंद जणे साधारण मनीष। से क्यों बाद रे विश्वास करंती नहीं। तेणु श्यामानंद कहिसंती मु मनीष रे विश्वास करे, मनीष पणिया को गौरव दिए। किए श्यामानंद कहउछंती, कारण मनीष ठारू सत्य और शाश्वत आउ केही नाही। मु सेही मनीष रे सेवा करी किछि तो भूल करिनि। गौंतिया आसी कहिछि जे तमे जणे भंड आउ अजय मारांडी भलिया दुर्दांत नक्सल को निज आश्रम रे रखी एठी आश्रम को गोटे नक्सल कैंप रे परिणत कर सालानी। तो सेठु से एई सब कथा कहिछि हैला। तापर श्यामानंदक जीवन रे कला बादल छाई सदा सर्वदा माड़ी आसीछि, किंतु से सब को सहाय करि नै छंती किए ना श्यामानंद। अजय मारांडी परि नक्सल नेता को आश्रम रे स्थान दैछंती। अजय जीवन रे श्यामानंद को जोगु परिवर्तन आसी। अजय मध्य क्रमागत भाव में क्रमशः से परिवर्तन होइछि ता चित्तवृत्ति रे। अजय होई जाइछि संपूर्ण भाव में साधारण मनीष जणे। से नक्सल मानक घृणा करिछि। श्यामानंद केबे मानविकतार अमर्यादा करि नाहंती। असहाय और पीड़ित मानक सदा सर्वदा साहाय्य करछंती। हिंसा रक्तपात विभीषिकार बलय भितर मुक्त हेबा पई से सदा सर्वदा परामर्श दैछन। देखंतु चरित्र संपर्क आसिया माने से चरित्र को नहीं गति करथिबा जेति समय नाटक रे तो सेही संपर्क रे टोटल लिखिया पड़िबो जे चरित्र तार महनीयता कोन, तार आदर्श कोन, से चरित्र रो आदर्श कोन, तार सेही चरित्र रो महनीयता कोन हैला।
ସେଇ ଚରିତ୍ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ, ଏଇ ସବୁ ସେଇ ନାଟକରେ ଯୋଉ ଦର୍ଶାୟିତ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ତାର ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ସେ ସତ୍ୟ, ଆଦର୍ଶ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛନ୍ତି କିଏ, ନା ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ। ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି, ବାୟନଟର ମୁନ କାହାକୁ ଭୟ କରେନା। ମରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଜମା ତାଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ। ଅଜୟ ଓ ଶିବୁକୁ ପାଇ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହସି ଉଠିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହସି ଉଠିବ ବୋଲି ସେ ଭାବିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କ ସେବା ଆଶ୍ରମରେ ଅଜୟର ଗୁଳିରେ ଶିବୁ ବା ଶିବୁ ମାଝୀ ଓରଫ ସଦାଶିବରାଓ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ଓ ଅତନୁ ଗୁଳିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ଅଜୟ। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମଟା ମଧ୍ୟ କୋକୁଆମାନଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଅତନୁକୁ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ନା ସାରା ଆଶ୍ରମଟା ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଗଲା, ଆସ ଅତନୁ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କର। ମନିକା ତାର ଛୁଆଟାକୁ ଧରି ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦକୁ କହିଛି। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ମନିକାକୁ ଧୀର ଗଳାରେ କହିଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯିବା ମା, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲି ସବୁଠି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ହାରିଗଲା, ମା ହାରିଗଲା। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କ'ଣ, ନା ମନିକାର ପୁଅ କାହାକୁ ପାଥେୟ କରି ନେବ? ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ମମତା, ନା ଧ୍ୱଂସ, ଆତଙ୍କ ଓ ବିଭୀଷିକାର ପଥ? ହେଲା, ସେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ମମତା ନା ମମତାକୁ ବାଛିବ, ନା ଧ୍ୱଂସ, ଆତଙ୍କ, ବିଭୀଷିକାର ପଥକୁ ବାଛିବ? ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଏହା କହି ଦାମକୁ ନେଇ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏକ ସରଳ, ନିରୀହ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ନାଟ୍ୟକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଚରିତ୍ରଟିକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପେ ଗଢ଼ି ଚଳିଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଚରିତ୍ରର ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ, ନା ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଜଣେ ହେଲା ଦୟାଶୀଳ ଆଉ ସେବା କରନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ଆଶ୍ରମରେ, ଏବଂ ଆଉ ସିଏ ଚାହାନ୍ତି କ'ଣ, ନା ସବୁବେଳେ ମଣିଷର ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହିଁ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ନା କି ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଥିଲା, ନା ହିଂସା, ହତ୍ୟା, ରାଗ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ହିଂସା, ରାଗ, ହତ୍ୟା, ବିଭୀଷିକା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ, ନା ମଣିଷ ମନକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା। ହେଲା, ତ ତାପରେ ଏଇଟା ଗଲା ଆମର ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ। ତାପରେ ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡି ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। କାହାଣୀ ନାଟକରେ ଆତ୍ମା ହେଲେ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରାଣ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଚରିତ୍ରହୀନ ନାଟକରେ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। ହେଲା, ଚରିତ୍ରହୀନ ମାନେ ଯୋଉ ନାଟକରେ ଚରିତ୍ର ନାହାନ୍ତି ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନାହିଁ, ସେ ନାଟକରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ନାଟକରେ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତ କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବଢିଥାଏ ନା। ବାସ୍ତବିକ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ହେଉଛି ନାଟକର ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ। ନାଟକର ଚରିତ୍ର ଯେତେ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ନାଟକ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତେ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ହୋଇଥାଏ। ନାଟକରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଓ ଗୌଣ ଚରିତ୍ର ଭେଦରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଲା ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଆଉ ସାଇଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଏକାନ୍ତ କରି ଗୌଣ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଦେଖି କାହାଣୀ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସୁସଂହିତ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କୋକୁଆ ନାଟକଟି ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମୀ ନାଟକ। ଉକ୍ତ ନାଟକରେ କୋକୁଆକୁ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କାହାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ନା ହତ୍ୟା, ଅବିଶ୍ୱାସ, ବିଭୀଷିକା ଆଉ ଭୟ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି କୋକୁଆ। କୋକୁଆ ନାଟକରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡି। ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି କିଏ? ନା ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡି। ଆଦିବାସୀ ସରଳ ଯୁବକଟିଏ ସେ। ବଣ ମୂଲକରେ ତାର ଘର। ସେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ପେଟ ପୋଷିଥାଏ। ଝାଳ ନାଳ ଏକାଠି କରି ପରିଶ୍ରମ କରି ମେହନତ କରି ଧନ କମାଏ। ଧମାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ହେଉଛି ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡି। କିନ୍ତୁ ଏକଦା ଫେରୋ ଆଲଏଡ୍ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ଧମାଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଧମାଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଠି କାରଖାନା ବସିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁଞ୍ଜିପତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ରହିଲେ, ପୁଞ୍ଜିପତି ମୁନାଫାଖୋର ମାନେ କାହା କଥା ନ ଶୁଣି କାରଖାନା ବସାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି କାରଖାନା ବସାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ ଥଇଥାନ କରାଯାଇନି। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ହଟେଇ ଦିଆଯିବ, ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା କୋଉଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ
हटाई दे सारा पर आउ सेमानकर पुनः थैथान करिया पई व्यवस्था करा जाय नथिला। आदिवासी माने बहुत दुखरे जीवन बिताइछन्ति। शिल्प पई भिटामिटी हराई मनीष आदिवासी मानक बंचाइबा पई अजय साजिछि नक्सल नेता। तापर से बाध्य होई नक्सल बाध्य होईछि किए ना अजय मरांडी। आंध्र ओडिशा सीमारे गढ़ी उठिथिबा माओ संगठन टाणुआ नेता हला किए ना अजय मरांडी। सरकार घोषणा करिथांती अजय को जी धराई देबो से 10 लाख टंका पाइबो। अजयर लक्ष्य श्रेणीहीन समाज गठन करिया। अजय लक्ष्य कोन थिला ना श्रेणीहीन समाज गठन करिया, ଯେଉଁଠାରେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ରର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥିବ ସେଇଭଳି ଏକ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ଅଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ନଥିବ, ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇ ଚାଲିବେ। ପୁଞ୍ଜିପତି ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ସାମ୍ୟବାଦର ବୈଜୟନ୍ତୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଡାଇବା ପାଇଁ ସେ ଲାଲ ବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। କିଏ ନା ଅଜୟ ମରାଣ୍ଡି। ନାଟ୍ୟକାର ଅଜୟ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିଲୋପ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଅଜୟ ମରାଣ୍ଡି ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ଯେ ପ୍ରଚଳିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭେଦର ପାଚେରୀ ଆହୁରି ପ୍ରଶସ୍ତ ଦୃଢ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିଲୋପ ଚାହେଁ। ଏକ ବୃହତ୍ତର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ମାଓ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। କାରଣ ସେ ବୁଝିଛି ଜଗତୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ବା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଜଗତୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେଶରେ ପୁଞ୍ଜିପତିର ହାର ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ହାର ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ପୁଞ୍ଜିପତି ତାର ସୁଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଠିଆ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଠାରେ ହଜିଯାଇଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣତା। ଯେଉଁଠାରେ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ନିଜର କଳକାରଖାନା ବସାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଥିବା ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠି ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣତାକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ବିସ୍ଥାପନ ସାଜିଛି ଏକ ନୂତନ ସମସ୍ୟା କୋକୁଆ ନାଟକରେ। ଆଉ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଚରମ ବିକାଶ ଡାକି ଆଣିଛି କୋକୁଆକୁ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କୋକୁଆ ମାନେ ଗରିବ ପ୍ରଜାଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଶୋଷଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡି ମାଓ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପୋଲିସ ତାର ପିଛା ଛାଡି ନାହିଁ। ତାର ଗୋଡରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି। ସେ ଗୋଡଟିକୁ ଘୋଷାରି ଚାଲିଛି। ଦେହ ତାର କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇ ରକ୍ତ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ସେହି କ୍ଷତାକ୍ତ ଦେହରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କ ସେବାଶ୍ରମରେ। ବାବା ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କ ସେବାଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ରହିପାରିବେ। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ବାବା ମଧ୍ୟ ଅଜୟର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାକୁ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଛନ୍ତି ମନିକା ଓ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ। ଅଜୟ ସେହି ସେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି। ତାର ଜୀବନରେ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ମା ସଂଗଠନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମନିକା ସହିତ ଅଜୟର ଗଢି ଉଠିଥିବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସେ ମନିକାକୁ କଣ ହେଇଛି ନା ଭଲ ପାଇଛି। ମାଓ ସଂଗଠନରୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେପଟକୁ ମନ ବଳାଇ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମାଓ ସଂଗଠନରୁ ପୁନଃ ଆଉଥରେ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ଦିନ ଥିଲା ଅଜୟ ଚାହୁଁଥିଲା ପୁନଃ ବିପ୍ଳବ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ସେ ଦିନ ଥିଲା ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡି କହୁଥିଲା ନା ଆନିହିଲେସନ ନିପାତ ନିପାତ ଆନିହିଲେସନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଉ ଆଣ୍ଟି ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ। ଦିନେ ଯେ କହୁଥିଲା ତାର ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଆନିହିଲେସନ ବା ବିପ୍ଳବ। କହୁଥିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲା। ମାନବିକତାର ଜୟଗାନ କଲା। ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଲା। କିଏ ନା ଅଜୟ। ନକ୍ସଲ ନେତାରୁ ଅଜୟ ସାଜିଲା ସାଧାରଣ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭରା ମଣିଷଟିଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନବିକତାର ଜୟଗାନ କଲା ସେତେବେଳେ ତାର ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଗଲା। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ତାକୁ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି। ତାର ମନରୁ ଆତଙ୍କର କଳା ବାଦଲ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେ ମୁକ୍ତ ପକ୍ଷୀ ପରି ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରତନ ସଦାସର୍ବଦା ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡିକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛି। ଅଜୟ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୋଜି ଚାଲିଛି। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଅଜୟ ଚାହିଁଛି। ଆଶ୍ରମରୁ ସେ ପାଇଛି ଜୀବନର ଏକ ଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାର ସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ସେ ମନିକାକୁ ଭଲ ପାଇଛି। ମନିକାକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। ତାର ପୁଷ୍ପୁନିଆ, ମକର ପରବ ଇତ୍ୟାଦି ମନେ ପଡିଛି। ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ସେହି ଦୁନିଆରେ ହଜିଯିବାକୁ ଚାହିଁଛି। ମାଟି, ଆକାଶ, ନିର୍ମଳ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଜୁହାର ହୋଇଛି। ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହିଁଛି। ମକର ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଦୁହେଁ ମନ ଭରି ନାଚିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଏ? ମନିକା ଓ ଅଜୟ। ଶିବୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାଶିବ ରାଓ ଅଜୟକୁ ମା ସଂଗଠନକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ତାର ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଶିବ ମାଝୀ ବୋଲି। ଶିବ ବାରମ୍ବାର ଅଜୟକୁ
ମା ସଂଗଠନକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଏପଟେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଜୟକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ। ଏହିଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଜୟ କଣ କରିବ ଭାବିପାରି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଅଜୟ ଗତି ବଦଳାଇ ଶିବୁ କହିଛି, ଠିକ ଅଛି, ହଁ ମୁଁ ତା ହେଲେ ଯିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଏହା କହିବା ପରେ ଶିବୁ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠିବା ସମୟରେ ଅଜୟ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବୁଲି ପଡ଼ି ଫାୟାରିଂ କରିଦେଇଛି ଶିବୁକୁ ଏବଂ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଛି ତା ହାତରୁ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। କାହା ହାତରୁ? ଶିବ ମାଝି ହାତରୁ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇଟାକୁ ଧରି ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡି ଘର ଭିତରୁ ଯିବାକୁ ଉପକ୍ରମ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ସେହି ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଅଜୟକୁ ଫାୟାରିଂ କରିଛି ଅତନୁ, ଯିଏ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅତନୁର ଗୁଳିରେ ଅଜୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ବାସ୍ତବିକ ଅଜୟ ଚରିତ୍ରଟି ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ଲେଖନୀର ଜୀବନ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ। ଇଏ ଥିଲା ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡି ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ। ତ ୟାପରେ ଆମର ମନିକାର ଚରିତ୍ର ରହିଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଦେଉଛି, ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଇଏ କରିନେବେ ହେଲା। ହେଲା, ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପନାଟକର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ। ବେଶୀ ଆଉ ୟାର ଚରିତ୍ର ନାହିଁ, ବିଶେଷ ଆସିବନି। ଏହି କେତୋଟି 2-3ଟି ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିପାରେ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଉପନାଟକ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ସରିଗଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।